Maggebi versus Poblacion Tumano. First ball position, nakuha sa Tumano. Point dalawang puntos. Leaving the ball. 15 seconds shot na. Munoz, fly by. Too strong. Put back. Perimeter zone away. Munoz, put back. Good. Gasno Tarusa sa poste. Pinagpaga ng Pizan. Wala. Shot na Crescito Bortin. Pangkay 4-3. Not there. Rebound Bokya. Shot na Crescito Bortin. Kaupa sa ilalim. Buka na. Yan, 2.4. Put back.